राधे श्याम जय ए बाबू कीर्तन तो देखलु आरे मंडू की बोलुची पृथ्वी घुरुची सबुटी आंठुए पानी हिडिंबी बोलुची জাল মুড়িছি আরে হস্তি পড়ি যাব ঝলমল নাই দেখানো রে পাগলা মন এ দিলে নাই দিলে নেবা তো জমরে কুহা মাখন এ তো ঝলমল নাই দেখানো রে পাগলা মন দিনে নাই দিনে নেবা তো জমরে কুহা মাখন ইয়াদে কীর্তন দেখলু আমার ভাই গুটে কথা কে রেলি রেলি আধা ঘন্টা পাস করে নেলা ধন্য ভাই তুই আর ধন্য তোর কীর্তন আর ধন্য তোর পালিগা পাটি ওড়িশি চম্পু ছন্দ তাল মান কিছু নাই বিষয়বস্তু কিছু নাই কেন পুরাণে লেখা হয়েছে বলা আচ্ছা ভাই ইয়াদে তো তুই নিজে কহিলু মুই তো ভাগ্য ব্যবহার উচিত নয় আজ্ঞা গায়ককে গায়ক বায়ককে বায়ক যেহেতু তোর ইঞ্জিনটা দুর্বল আছে তুই টলি বলছু মুই খিচিমি আরে টলি খিচিবা তোর ইঞ্জিন তো কুহলি বসলা না হ্যাঁ বো মুই তোর ইঞ্জিন কে কানা বদলে দিলি গো হত্যা স্ত্রী হত্যা ব্রহ্ম হত্যার পাপর মুক্তি পামা গন্দিগিরি পদে পদে গালু কি হেলে কইতি তুব গুরু রদ্র বাপে পুয়ে হনা হনি কাহি দেখিছু কোহরে ননি বল তুই যেন ভাই ইয়াদে রত তুমর তুই যেন হাদে কইলু হাবো দুলু দুলু দুলকি গলা অজানাতি কে জুহার কলা ইরা হরিবংশ রে আছে বেলা আন পুরাণ দেখমান দুলু দুলু দুলকি গলা অজানাতি কে জুহার কলা যদি হরিবংশ লেখা দিবা কিছু জানি মিয়াল দেখুন মান্ডু মাইন নিজের সব জানি কেন পাড়রা আন হরিবংশ দেখমা যেন হরিবংশ তুই না ধরিছু তাক দুলু দুলু দুলকি গলা অজানাতি কে জুহার কলা হরিবংশ লেখা আছে আগে হাটা এ বলা শ্রীমদ ভাগবতে কালে লেখা হলা কে কହୁছন উগ্রসেন কହୁছন মুই স্বয়ং নারায়ণ যেতে বলে বলে ভগবান কହୁছন মুই স্বয়ং নারায়ণ বাদ ছাড়ি নে সেনা উগ্রসেন কହୁছে কামলুছন আরে যদি তু অটু নারায়ণ যদি তু অটু নারায়ণ যদি তু অটু নারায়ণ যদি তু অটু নারায়ণ মুই যেনতা কলে কলে বসি দিলি হেনতা থাপে বসার চেষ্টা কর আর কইজা যদি কোণা হইছে বলে ভটাকে যা আজ্ঞা শ্রীমদ ভাগবত লেখা হেলা যদি তু অটু নারায়ণ দেখা তো শঙ্খ চক্র চিহ্ন 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 কিন্তু হরিবংশর কেন জায়গারে তাক দুলু দুলু দুলকি গলা অজানাতিকে জুহার গলা টিকে দেখা বাবু ভাগ দেখাবো বড় বড় কথা না ক যেতকি লোক হেতকি রহ তুই তোর ইঞ্জিন কুহলিলানো হেতাতি প্যান ঢাল বুঝলু আমার আজ্ঞা জনে আজ্ঞা প্রশ্ন কলে এটা মোর প্রশ্ন না থে আজ্ঞা নিজে নেকি পড়াবার কলেজ ঠিকি না সেটাকে ফের কহিলু গো ধৈর্য ধরবো পহলা সহ তারপরে হসবু এই বিজরা মান্ডু মাইনি যে গীতার মুড কাম না দেবার যে আজ্ঞা এটা আমার দর্শক আজ্ঞা করে গুটে এটা থিরা প্রশ্ন এই প্রশ্নকে আমি সমাধান করবার চেষ্টা করি আজ্ঞা এই আজ্ঞা কেন পুরাণ রূপ পত্রালে সেটা তো মুই না জানি আজ্ঞা জানিথিবে কিন্তু মুই প্রমাণ দেমি অষ্টাদশ পুরাণ রু কেন পুরাণ এরা প্রমাণ আছে বেশ এ বাবু শুন তো শ্বশুর ঘর কে যে পিলা গলা জুকে শ্বশুর জুহার বলা বেশ আজ্ঞা রতি কে বাবুরে গন্ধর্ব বিহাই দিলে এই দৃষ্টিরু মানে সন্ধি সন্ধি
जेंटा की बाबू रे चित्त विनोद रे प्रमाण अछि जे ब्रह्मा एवं बाबू रे ब्रह्मा एवं विष्णु इमाने हेले संधि संधि जेतु रति के कंदर्प विवाह कला ब्रह्मवत पुराण प्रमाण रहला क्या सरस्वती को विवाह कले स्वयं नारायण सरस्वती हेले ब्रह्मांकर झियो से दृष्टि नु माने हेले बाबू रे ससुर जुए मूर्ख बायक तोर औकाते ती रह बेसी मांडू मार के रोड़ा रोड़ी ना कर बुझलु कि नहीं तोर इंजन कुलल है इंजन पैंथाल प्रश्न पत्र जाए गो हत्या स्त्री हत्या ब्रह्म हत्या कोले मुक्ति केंती पाम ती हेले कहबो केंता बादिचे एंडोसल्फान खा केंता हो जे लगवा ताके एंता पड़सी अरे बेड़ा मेला कथा ते आर्गुमेंट ना कर तू बाहा कहू बाहा संग लड़ भाई जदि तोर गाहक ना पारे कागिरी गुंगुना टिया बुलौछु आर पैसा ठकुछु तोर कीर्तन होउचे के देख तो केंता होउचे देखो दो केंता हो हती कहे भाई मुई बसु जे तू कहगा उठ छी 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 हट कामन जे अरे लोग के सुनी हसीबे भाई लोग के सुनी हसीबे भाई जहां देखिला ए नयन दुई लोग के सुनी हसीबे भाई जहां देखिला ए नयन दुई लोग के सुनी हसीबे भाई जहां देखिला ए नयन दुई लोग के सुनी हसीबे भाई जहां देखिला ए नयन दुई लोग के सुनी हसीबे भाई आज्ञा कहिले कुल कुटुंब को लाज न कहिले कुल हसी जाई हमर भाई माने पहला पत्राले बाबू जेन गाहक के आनु जे तुमे सत करी कह आज्ञा ठीक हेबा कि जुली हमर जेन भाई कांटेक्ट कर दिले भगवान आगड़ से पचरा साथ देथिली मुई नाही पिलाटे बाहरी जी आके बड़बा ना आज्ञा भल करसी बोल जे मोर बचर रक्षा करी कि तोते प्रोग्राम देई जो बेसी बड़ बड़ कथा काना कहूछु कामनु जे अरे मोला मूत्र छाड़ी खीरपन कोले मूत्र छाड़ी खीरपन कोले मूत्र छाड़ी खीरपन कोले आज्ञा घुसरी गुटे तार खाद्य होचे मोला मूत्र से जदी गुरस पीबा कवि काना लिखले बरजी बरसे देई मानस बर जीवन से अमेध्य ग्रास देहे मंदाकिनी रज लगाई ए भाई अरे घुसुरी की केबे होई भगाई लोके सुनी हसीबे भाई जहां देखिलाए नयन दुई लोके सुनी हसीबे भाई जहां देखिलाए नयन दुई लोके सुनी हसीबे भाई जहां देखिलाए नयन दुई लोके सुनी हसीबे भाई अरे घुसुरी केबे गा हेबा काहे इजा जदी हेता बोले तुई जेतकिरी लोक हेतकिरी रह जदी हेंता हेबु जगते केवल जने हसीबे एहा तहु फळ बिना क्या कुकुर पटे भाई आमे तुमको ना कहबा तोर तो ठीक नै जाउ जोगिनी मुई आगुटे रो गीत गाइतिनी रामंकर झियारी सीता मिथ्या नहे सत्य कथा राम रावण पति पत्नी तीन संतान जन्म केदे ना बुझालबो काहे जो खाली रोडी जइन के परमस लाइक कर जीव लुक करता आर आलू न तू एरिया आर आलू न जे एरिया न पड़लू गोल অনগুল স্বর করুচু আর জীবু কা বলছে এ বিলে আরে স্কন্দলম করিব পর্বতে গড় বড় স্কন্দলম করিব এ বাবু নিজের দিহর রুয়া কে টেকরে নিজে पर्वत रे हो छन्नु रोडू छे ऊपर गजे करी भुकू छे आतेन दुईटा आंख धरी छे का करू छे अरे नयन कु जेते तो राती चाहिले अरे जेते भुकले हेले जेते आंख पेराले हेले जेते रुआ टकराले हेले पालिका और पणकीटाल हेदले कवि लिखले मुई तुमको ना कहबार कवि लिखले अरे कुकुर की केबे सिंह हुई लोके सुनी हसीबे भाई जहां देखिलाए नयन दुई 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 लोके सुनी हसीबे भाई जहां देखिलाए नयन दुई
राधे श्याम କୀର୍ତ୍ତନଟାର ଧମକ ଭାଇ ମୁଇଁ ରାଗ ରିଶ୍ମିରେ କିଛି ନା କହିବା ଗଲା